अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल जौनपुरिया रेसिपीज़। आज मेरी मम्मा बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी। ये कैसे बनता है ये आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 ये रेसिपी अब बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।